Yorobo 안녕하세요. Welcome back to my channel. Dia hamutuk falou Cornelio son seng name o en lorong se aprende konaba perguntas EPS TOPIK nebes sempre sai ia exame EPS TOPIK. Nega perguntas ne konaba saida konaba 관계 있는 곳. Nega dia Mai Ita tama ba ia materi lorong ohin. Bana sa ite boche area o kiri kanaba 관계 있는 단어. Nega tano dehan Liafuan. Nega 관계 있다 nebe iha relasaun. Nega iha relasaun. 관계 있는 단어 Liafuan nebe iha relasaun ka ligasaun. Dia ite tama bara ia perguntas primero. Bayan ba ia perguntas saida maitale hamutuk. 다음 단어와 관계 있는 곳은 무엇입니까? 달리다 다음 단어와 관계 있는 곳은 무엇입니까? Ba, inaba ita traduz bate itu hansa. Buat nebe ia relasaun ho Liafuan tuir mai maksaida. Ya, maksud dia Liafuan nebe ia relasaun ho Liafuan tuir mai maksaida. Ita re Liafuan sarnaba, inaba ia kotak larang saida. Ia sihom ne dehan exame. Mionjob ne dehan entrevista. Tirvali concerto dehan concerto. Tirvali television dehan televisão. Kuliah konaba exame, kuliah konaba entrevista, concerto no televisão. Liafuan idan be mak par hamutuk ite quando ite junta nia Liafuan te bele forma frase. Bayan ba ia pilihan ganda. Tada ne dehan sae selai belemos dehan simu. Tirvali poneda dehan manda selai haruka. Tirvali cida ne nia significa barak cida bele dehan toka ne piano rel cida toka piano. O selai sera tenis rel cida baku tenis. Nega cida ne nia significa barak. Nega bele dehan baku bele dehan halimar bele dehan toka. Tirvali poda ne dehangus haree. Nega dehan haree o selai saida dehan tuir. Nega nia significa Liafuan ne sai tuir secondo ita junta hamutuk ho sihom selai mionjob. Nega exame selai entrevista. Anto Liafuan ne be cocok ho Liafuan exame, entrevista, concerto ho televisão mak Liafuan poda. Nega sihomol poda tuir exame. Mionjobol poda tuir entrevista, concertorol poda haree concerto, televisional poda haree televisão. Anto Liafuan poda ne mak ia relasaun ho Liafuan hat ia risku kotak ne. Anto ita silang mak numero 4 poda. Batuir vilawal mai dare ia naba kotak CJ ne dehan rinso, hiuji ne dehan tisu. Isa ne dehan muda, nega muda fating, nema isa. Tirvali chode ne dehan convite. Ba kuliah konaba rinso, kuliah konaba tisu, kuliah konaba muda fating, kuliah konaba convite, ne tama ia relasaun ho Liafuan saida. Mai tare ia pilihan ganda numero 1. Bayana ba toljangci ne labarik nebe halo fontina primeiro max em halo ceremonia nema kita bolu narang toljangci nega. Tirvali changnesik ne ceremonia funeral nega ita basiste hakoi mamate nebol narang changnesik. Tirvali kyorongsi nega kyorongsi ceremonia casamento nega ceremonia emaka kabeng. Tirvali cipderi nomor 4 cipderi ne ceremonia inauguração uma fong nega ceremonia ba inauguração uma fong. Ba kuliah konaba oing fila ba kuliah konaba rinso, kuliah konaba tisu, kuliah konaba muda fating, kuliah konaba convite ne cocok ko Liafuan noe. Tilta bocang noe. Cocok ko nomor 4 cipderi. So ema halo ceremonia inauguração quando ita bela lori presente hanesan rinso tisu nega o selai muda fating ne tama ia cipderi tambah uma fong o selai chode ita simu convite. Batir vila vale perguntas nomor 3 yanaba saida cuku ne tebe bola ne futebol tenis
tenis, nonggu, basketball, suyong, nani. Pak kuliah konaba tebe bola, tenis, kuliah konaba basketball, kuliah konaba suyong, nani or swimming, ne halai tama ba saida. Ini relasaun Liafuan saida. Bahwa nomor 1, chongso ne hamos. Hamos ne la tama ba ia parte kategori desporto atau salah. Di vila fali cigop ne servisu. Atau futebol ne tenis, nonggu, suyong ne lau servisu. Ne hanesang será desporto será hobi. Di vila fali nomor 3, cimi. Cimi ne significa dian hobi. Atau cimi mak par ia relasaun Liafuan sirahat ia risiko kota larang ne. Yoheng ne dehang viagem. Ne la cocok viagem ne ita laos dia bahalimar bola, laos bahalimar tenis, laos bahalimar basket, laos nani. Viagem ne ita balori sasang booking fating hela ne mak tama bahia viagem. Então perguntas ne veloz mak número 3, cimi. Perguntas igus, Mai Ita hamutuk. Sinbunceng, sinbunceng ne kartão identidade, o salai tanya kare asa BI ne, bilhete de identidade. Tir fali cek card ne kartão ATM, Tir fali tongjang ne konta bancária. Tir fali songgem ne seda. Haruka osan salai manda osan. Quando ita ia Korea, ita simo osan ita kar manda mai timor, ita belang songgem hada, manda osan. Atau kuliah konaba bilhete de identidade, kuliah konaba kartão ATM, konta bancária, ho manda osan ne so ita bele halo henebe. Nomor 1 ita hare ia pilihan ganda. Pyongon ne hospital la bele halo buat cerne, salah. Tir fali uceguk ne post office, hanesang DHL, Correios de Dili, SDV, serne tama uceguk. Berarti salah. Tir fali sijang ne mercado ita la bele hetan konta bancária, ina ba ita bele manda osan ne la. Salah. So ita hola sa sambele. Tir fali enheng, enheng dehan ba bangku. Antang Liafuan weng sera simbunceng kartão identidade. Cek kade kartão ATM, tongjang konta bancária, songgem haruka osan, ne so ita bele halo ia ba bangku. Antang Liafuan nebe ia relasaun mak numero 4, enheng. Badiak maluk sira, hausinti tabo sira comprenda na. Ita na materi oin loran to henedet. Hausu bai tabo sira estuda makas no oin sai tabo sira bele isi perguntas serne tem que ser dekor vocabulário barak. Ita bo sira tem que ser dekor vocabulário barak atun ne bele prenche perguntas hanesan kwange inen god ne bele prenche holos. Sekari vocabulário barak ita bo sira latene, ita bo sira sedau bele prenche perguntas EPS topik hanesan kwange inen god. Hausu ita bo sira bele ia uma estuda no dekor vocabulário barak. Dia maknedet ita na materi balorong weng ba ita bo sira atenção haula haluang hato Obrigado barak. Kamsahamnida.